آج کا ہمارا ٹاپک ہے پریزیڈینشل سسٹم اینڈ پارلیمنٹری سسٹم۔ آج ہم ان ڈیپتھ میں جائیں گے کہ پریزیڈینشل اور پارلیمنٹری سسٹم ہے کیا، اس کی فیچرز کیا ہے۔ تو آتے ہیں، پریزیڈینشل سسٹم کو نارملی ہم ڈیفائن کرتے ہیں دا سسٹم ان وچ دیر از clear separation of powers between executive and legislative branch of the government۔ یہ سینٹینس جیسا کہ میں نے کہا separation of powers between executive and legislative branch of the government، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہم آسان الفاظ میں اگر سمجھائیں نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پریزیڈینشل سسٹم میں ایگزیکٹو اینڈ لیجسلیٹو برانچ جو ہوتے ہیں ان کی جو پاورز ہوتی ہے وہ سپریٹ ہوتی ہے۔ مطلب یوں کہ جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ ایگزیکٹو برانچ ہے چونکہ، اور اس کی جو کیبنٹ ہوتی ہے وہ لیجسلیچر سے نہیں آتی۔ مطلب کہ جو پریزیڈینشل کیبنٹ ہوتی ہے انکلوڈنگ پریزیڈنٹ، وہ جو لیجسلیٹو برانچ ہوتی ہے ان کے ممبرز نہیں ہوتے۔ جو کیبنٹ ممبرز ہوتے ہیں وہ الیکٹ ہو کے نہیں آتے، بلکہ وہ آن دا وشز آف پریزیڈنٹ، مطلب پریزیڈنٹ الیکٹ ہو کے کسی بھی بندی کو کہیں سے بھی ملک کے کسی بھی کونے سے کسی بھی شعبے سے وہ اپنی کیبنٹ میں لے سکتا ہے، اور وہ منسٹرز رسپانسیبل ہوتے ہیں ٹو دی پریزیڈنٹ، نہ کہ لیجسلیچر کو۔ فار ایگزامپل امریکن سسٹم کو ہم لے لیں، چونکہ وہاں پریزیڈینشل سسٹم ہے، وہاں پہ جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے اور ان کے جو منسٹرز ہوتے ہیں وہ کانگریس سے نہیں ہوتے۔ کانگریس مینس جو پارلیمنٹ ہے امریکہ کے پارلیمنٹ کو کانگریس بولا جاتا ہے۔ یہ 2 ہاؤسز پر مشتمل ہے، ایک ہاؤس ہے سینٹ جو کہ 100 ممبرز پہ مشتمل ہے، جبکہ دوسرا ہے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز اور ان کے 538 ممبرز ہوتے ہیں۔ تو جو بات ہو رہی ہے سپریشن آف پاورز کی، تو یہاں پہ مطلب جو پریزیڈنٹ کی کیبنٹ ہوتی ہے ان کے ممبرز نہ تو سینٹ سے ہوتے ہیں اور نہ ہی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو سے، مطلب کہ کانگریس سے نہیں ہوتے، بلکہ وہ انڈیپینڈنٹ لوگ ہوتے ہیں جو پریزیڈنٹ خود سلیکٹ کرتا ہے کہیں سے بھی کسی بھی شعبے سے، اور وہ ممبرز رسپانسیبل ہوتے ہیں فار دیئر رسپیکٹیو منسٹریز ٹو دی پریزیڈنٹ، ناٹ ٹو دی کانگریس۔ تو یہ ہے سپریشن آف پاورز۔ اس کے برعکس اگر ہم پارلیمنٹری نظام کو لیں تو پارلیمنٹری سسٹم کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں دا سسٹم ان وچ دیئر از نو کلیئر سپریشن آف پاورز۔ مطلب ان لائک پریزیڈینشل سسٹم کے جو پارلیمنٹری سسٹم ہے وہاں پہ سپریشن آف پاورز نہیں ہوتی۔ سپریشن آف پاورز نہیں ہوتی مینس کہ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اور ان کی جو کابینہ ہوتی ہے وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ کا حصہ ہوتا ہے مطلب پاکستان کی اگزامپل لیتے ہیں ہم، پاکستان میں جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اور ان کی جو کابینہ ہوتی ہے، ان کے جو منسٹرز ہیں وہ یا تو ممبرز ہوتے ہیں نیشنل اسمبلی کے یا سینٹ کے، ان کا اپنا ایک کوٹا ہوتا ہے، ایک پرسنٹیج ہے وہ اپنے لینی ہوتی ہے سینٹ سے۔ تو یہ منسٹرز پارلیمنٹ کا حصہ بھی ہوتے ہیں اور کیبنٹ کا بھی حصہ ہوتے ہیں، اور یہ رسپانسیبل ہوتے ہیں پارلیمنٹیرینز کو، یعنی کہ جو اپوزیشن پارٹیز بیٹھی ہوتی ہے پارلیمنٹ میں، نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں، یہ منسٹرز اپنے رسپیکٹیو منسٹریز میں جو بھی ڈیسیژن لیتے ہیں تو یہ آنسر کرتے ہیں جو بھی ریزرویشن ہوتی ہے اپوزیشن پارٹیز کی سینٹ میں یا نیشنل اسمبلی میں، یعنی پارلیمنٹ میں۔ اور اسی طرح پرائم منسٹر خود اپنے فیصلوں کے لیے رسپانسیبل ہوتا ہے لیجسلیچر کو، یعنی پارلیمنٹ کو، جبکہ ایسا کچھ بھی پریزیڈینشل سسٹم میں نہیں ہوتا۔ پریزیڈنٹ اپنے فیصلوں میں خود مختار ہوتا ہے اور وہ اپنے فیصلے کے لیے رسپانسیبل نہیں ہوتا پارلیمنٹ کو۔ تو یہ تھا کلیئر سپریشن آف پاورز پریزیڈینشل سسٹم میں ہوتا ہے، جو کہ جبکہ پارلیمنٹری سسٹم میں
ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि वो इंटर कनेक्टेड होते हैं दोनों ब्रांचेस, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। अब हम आते हैं एक दूसरे फीचर की जानिब, जो कि है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, यानी हुकूमत का जो सरबराह होता है, वो होता है प्रेसिडेंट, जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है। मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि जो इंटरनल अफेयर है, एक्सटर्नल अफेयर है, उनके जो रिस्पेक्टिव मिनिस्टर्स तो होते हैं, लेकिन उनको जो डायरेक्शन मिलती है वो प्रेसिडेंट की तरफ से मिलती है, जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में यही डायरेक्शन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आती है। यानी कि सेंटर ऑफ पावर, गवर्नमेंटल जो पावर होती है उसका जो सेंटर होता है वो लाई करता है प्रेसिडेंट में, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में यही पावर लाई करता है प्राइम मिनिस्टर में। यानी कि प्रेसिडेंट हेड होता है गवर्नमेंट का प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर हेड होता है गवर्नमेंट का। पार्लियामेंट्री सिस्टम में हेड ऑफ द स्टेट तो प्रेसिडेंट होता है, लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है, जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हेड ऑफ द स्टेट भी और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी दोनों प्रेसिडेंट ही वो सेंटर होता है दोनों का। अब आते हैं इलेक्शंस की तरफ। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट जो होता है वो इलेक्ट होके आता है, मतलब कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इलेक्शन लड़ के पॉपुलर वोट लेके मुंतखब नुमाइंदा बन जाता है, जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो प्रेसिडेंट होता है वो इलेक्ट होके आता है बाय वोट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबलीज, जबकि प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो इलेक्ट होके आता है, लेकिन वो मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेस बन जाता है, लाइक नेशनल असेंबली। फिर नेशनल असेंबली के मेंबर्स के वोटिंग से वो मुंतखब हो जाता है प्राइम मिनिस्टर, जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट पॉपुलर वोट से इलेक्ट हो जाता है। पॉपुलर वोट मतलब बाय वोट ऑफ पीपल, लोग खुद मुंतखब करके प्रेसिडेंट बना लेते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो प्रेसिडेंट होता है वो दोनों हाउसेज और प्रोविजनल असेंबलीज के वोट से, और प्राइम मिनिस्टर नेशनल असेंबलीज के वोट से इलेक्ट होके आता है। अब आते हैं रिमूवल की तरफ। जो प्रेसिडेंट होता है वो बाय वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से आप रिमूव नहीं कर सकते। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो प्रेसिडेंट होता है, जैसे कि हमने सेपरेशन ऑफ पावर में कहा, प्रेसिडेंट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव ब्रांच। जो प्रेसिडेंट होता है वो पार्लियामेंट का हिस्सा ही नहीं होता, बल्कि वो खुद इलेक्ट होके आता है। वो पार्लियामेंट के सेशन में नहीं बैठता, उनके जो कैबिनेट होती है वो पार्लियामेंट के सेशन में नहीं बैठती, जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो कैबिनेट होती है, मिनिस्टर्स होते हैं कैबिनेट के, वो हिस्सा होते हैं पार्लियामेंट के, और जैसे कि हमने कहा कि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट को। तो बाय वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो लेजिस्लेचर होती है वो रिमूव कर सकती है प्राइम मिनिस्टर को, जबकि जो प्रेसिडेंट होता है आप उन्हें बाय वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से रिमूव नहीं कर सकते। तो ये एक और बुनियादी फ़र्क है पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है आप उनको सिंपल मेजॉरिटी से रिमूव कर सकते हैं, जबकि प्रेसिडेंट सिर्फ एक तरीके से वो हो सकता है, और वो है इम्पीचमेंट, जो कि काफ़ी डिफरेंट है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से। तो एक और बुनियादी फ़र्क है पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। फिर आता है वेटो पावर। वेटो पावर एक ख़ास फीचर है प्रेसिडेंशियल सिस्टम का।
जबकि फीचर एब्सेंट है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। अब वेटो पावर है क्या? वेटो पावर प्रेसिडेंशियल पावर होता है जब कोई बिल पास होके आता है लेजिस्लेचर से, तो वो फाइनल सिग्नेचर के लिए लाया जाता है प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट के पास वेटो का पावर होता है, जैसा कि अमेरिका में है, और वेटो दो तरह की होती है, एक होता है पॉकेट वेटो और एक होता है डायरेक्ट वेटो। अब प्रेसिडेंट के पास इख्तियार होता है कि वो इस बिल को अपनी वेटो से नलीफाई करे। मतलब अगर लेजिस्लेचर से कोई बिल पास हो के आई भी, अगर प्रेसिडेंट वेटो करे तो वो बिल ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है। जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में वेटो पावर की ऐसी कोई कंसेप्ट नहीं है। जो प्रेसिडेंट है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, वो सिर्फ वापस कर सकता है बिल, जस्ट टू अगर कोई उसे कोई रिजर्वेशन हो किसी ख़ास क्लास पे, जो कि नॉर्मली नहीं होती, लेकिन इस केस में अगर बिल दोबारा लेजिस्लेचर से पास हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली पास हो जाता है विद इन अ फिक्स ड्यूरेशन। जबकि दूसरी जानब जो वेटो और वेटो पावर है, पॉकेट वेटो एंड डायरेक्ट वेटो, एक और कंसेप्ट है, थोड़ी सी डिफरेंस है इसमें, लेकिन मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा अब। तो उसमें जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास वेटो का पावर होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। अब आते हैं एक और फीचर की तरफ, जो कि है ड्यूरेशन ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम ले लें तो इसमें गवर्नमेंट की टेन्यूर फिक्स होती है। जैसे कि हमने कहा कि आप प्रेसिडेंट की रिमूव नहीं कर सकते विद द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में आल दो वह भी ड्यूरेशन फिक्स होती है। जैसे कि पाकिस्तान में 5 साल है, इंडिया में 5 साल है, लेकिन यहाँ एज़ कम्पेयर टू प्रेसिडेंशियल सिस्टम गवर्नमेंट की जो टेन्योर होती है वो ज़्यादा रिलैक्स होती है रिमूव होने के लिए। जैसे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र किया हमने पहले, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि कोalition पार्टीज़ या अपोजिशन पार्टीज़ विद द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस रिमूव करें जो पीएम है या कैबिनेट। तो एज़ कम्पेयर टू प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो पार्लियामेंट्री सिस्टम की ड्यूरेशन है वो वीक होती है। तो ये थे कुछ मेन फीचर्स प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम की। उम्मीद है पसंद आई होगी वीडियो, तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जुड़े रहिए हमारी अगली वीडियो तक।